हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आमे पूर्वतन क्लास रे आमे आलोचना करूथले जे बलराम दासଙ୍କ विषय आमे सविशेष आलोचना करूथले। बलराम दासଙ୍କ रचनावली भी मध्य मु आपण मानकु देखि देथिले आपण आउथरे देखि परथुबे। तो आज से जो बलराम दासଙ୍କର जो रचनावली रही ओडिया साहित्य इतिहास टिके संक्षिप्त रे किछि वर्णनात्मक ढंग रे देइछि कोनोसी एग्जाम पाई माने सफिशिएंट कहया गले चलिबो किंतु ता माने न जे हमें बोई पढ़िया बोई पढ़िया किंतु आसंतु आज आम जो जगमोहन रामायण विषय रे देइछि माने संक्षिप्त रे ताकू टिके देखिबा जे केते गोटी कांड रहिछि आ बाल्मीकि रामायण आ जगमोहन रामायण भितर फरक कोन रहिछि ताकू हमें देखिबा। तो जगमोहन रामायण विशेष करी हमें जानिछंती के लिखिछंती ना बलराम दास लिखिछंती। बलराम दासଙ୍କର बुझिबा गले अनेक बही तो सी देखि परथुबे बहुत माने बही लिखिछंती किंतु एंक भितर गोटे लक्ष्मी पुराण गोटे है जगमोहन रामायण जाको आम दांडी रामायण कहते ये दुईटा तांकर बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ। जदि भी से दुईटी ग्रंथ लिखिक कौन ग्रंथ लिखि न था तथापि से ओडिशार जनमानस परिचित था कहीं दुईटी बही तांकर बहुत लोकप्रिय ग्रंथ बोली आम जानती। तो आसतु डेरी नक जगमोहन रामायण संपर्क में आलोचना करवा और अन्य ग्रंथ संपर्क में भी आम आलोचना करवा। तो आसतु विषय वस्तु को आगे नवा ठीक अच्छे देखो सारला दासଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପୁରାଣ ରଚନା କରିଥିବା କବିଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଳରାମ ଦାସ ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ଏଟା ବି ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳର 4ଟି କୃତି ଲେଖିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିଲେ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ବା ଦେବୀ ଭାଗବତ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କର ଥିଲା 4ଟି। ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କି ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବଳରାମ ଦାସ ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ। कहीं सी एमती भाव में रामायण को लिखी सी कौन करते ना सारला दास व्यासकृत महाभारत संस्कृत महाभारत को उड़िया रूपांतरण कले ठीक से ये कौन कले ना बाल्मीकि कृत रामायण को उड़िया जगमोहन रामायण परिणत कले ठीक अच्छे। देख तांको रामायण उड़िया भाषार बृहत्तम रामायण एवं सी जो रामायण टी रचना कले आम उड़िया भाषार गोटे बृहत्तम रामायण अटे। वर्तमान यार दुई प्रकार रूप आम देखा पाऊ कार ये रामायण केमिति ना ओडिशार गोटे दक्षिणांचल दक्षिण पटे ओडिशार दक्षिणांचल यार अन्य एक प्रकार रूप देखा जाए कौन पाई ना जार भाषा से अंचल भाषा द्वारा प्रभावित होती कहीं ना आम ये जो दक्षिणी रामायण बा एक दक्षिणी रामायण से कहुए ये जो जगमोहन रामायण आम ओडिशार दक्षिणांचल गोटे भिन्न रूप में भाषा अनुसार टिके भिन्न रूप में देखा जाए माने भाषा भिन्न रामायण अलग यही ग्रंथ को तेणु कई दक्षिणी रामायण नाम नामित करती कहीं दक्षिणांचल टिके अलग अच्छी मन हुए कई परवर्ती कालीन कवि यार भाषा परिवर्तन आनी अंचल उपयोगी कराई एक अनुमान करती परवर्ती अवस्था कई दक्षिण साइट्र जने जदि कि बृहत्तर पांडित्य व्यक्ति थी से अनुसार भाषा उपयोगी रामायण माने भाषार परिवर्तन किसी कर ठीक अच्छे। देखिए बलराम दासଙ୍କର ଏହି ରାମାୟଣକୁ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ନାମରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ କେତୋଟି ରାମାୟଣ ଦକ୍ଷିଣୀ ରାମାୟଣ, ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ। ତ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ଯେହେତୁ ରଚିତ ହୋଇଛି ବୋଧ ହୁଏ ଏହା ନାଁଟା ଏଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରାମାୟଣ ରଚିତ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କିଏ କୁହନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ କବି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ନାମକରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଲେଖା ହେଇନି ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କଥା। कवि जगमोहन रामायण नामकरण पक्षपाती भली मन हुए कारण जगत मोहन शब्द जगमोहन रामायण कहीं तार अर्थ को भी आम देखा ये बढ़िया सुंदर दीजिए। देख कवि जगमोहन ना जो रामायण नामकरण पक्षपाती भली मन हुए कौन पाई ना कारण जगमोहन जगत मोहन शब्द ग्रंथर केतेक स्थल देखा माने बही भितर जगत मोहन रही तेणु एपरी नामकरण पछर उद्देश्य होते रही जे यह जगत को मोहिपारे तेणु यार नाम जगमोहन रामायण ठीक अच्छे। जेहेतु रामायण अनेक जगार जगत मोहन शब्दर व्यवहार करा तेणु हेत हो पारे से एपरी नामकरण कर पछरे उद्देश्य जे यही रामायणटी जगत को मोहिपर माने लोक मान मनोरंजन कर मोह कर आनंद दान कर जगमोहन रामायण हो जगन्नाथ आ गोटे कारण हूँ कौन ना जगन्नाथ मंदिर रे जो जगमोहन रही नाट मंदिर मध्य बसी ग्रंथ रचना कर कवि हुए तो जगमोहन रामायण नाम करेंगे दुईटा कारण हो पारे गोटे है जगत को मोह करें द्वितीय कारण हूँ पुरी हम तो जो भगवान नाट मंडप जगमोहन रही बसिकी जेहेतु रचना करते तेणु या ना जगमोहन रामायण कर कौन सारला दास भली
कवि बलराम दास निजर विनय भाव प्रकाश करी कहिसंती जे कौन कहिसंती ना से ए ग्रंथ रचना करि नाहंती। बलराम दास स्वीकार करुछन जे मु ए ग्रंथर रचयिता निहे, यार प्रकृत रचयिता होउछंती स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु। कारण तांको हृदय से विजय करी जहाँ कवि को शुणाती कवि केवल ताहा ही लेखंती। उत्तराखंड कवि स्वीकार करिसंती कोठी ए कथा लिखिसंती ना उत्तराखंड बलराम दास सारला दासंक भଳି कहिसंती जे जोरम सारला दास कहिसंती मु भाई महाभारत जो लिखिछि मोर बଳରେ मु लेखिनी देवी सारलांकर प्रसन्नरे मु लेखिछि। ठीक से भଳି बलराम दास मध्य स्वीकार करिसंती तांको जगमोहन रामायण रे मु ए रामायण को रचना करियार मोर क्षमता नहीं, प्रभु जगन्नाथ जा आज्ञा करंती मु ताको ही लेखे। ए कथा कोठी से ना कोठी ए कथा ना उत्तराखंड रे कवि स्वीकार मध्य करिसंती। तो आसंतु देखिबा सम्यक दृष्टि रे आमे टिके वाल्मीकि रामायण और जगमोहन रामायण रो टिके सम्यक दृष्टि पकेया यादर कोन अछि तादर कोन अछि। ठीक अछि देख ओडिया भाषा रे एजावत प्रकाशित रामचरित विषय को प्रधान पौराणिक ग्रंथ होउछि जगमोहन रामायण। आम ओडिया भाषा रे एपर्यंत जेते गुड़िए राम माने भगवान रामक विषय ग्रंथ लेखा जाइछि सेति मध्यरु प्रधान रूप रे आमे जगमोहन रामायण को ग्रहण करू। यह ग्रंथ रे कवि बलराम दास शारला दासंक भଳି निजको मूर्ख अपंडित बोली कहिसंती ओ श्री जगन्नाथ तांको हृदय रे विजय करी जहाँ कहंती से केवल ताहाकु लेखनी रे रूप दियंती बोली प्रकाश करिसंती। ए कथा किए ना बलराम दास निजे कहिसंती जे मुई जो रामायण लेखुची मो बल रे मु लेखि नै, मु जने मूर्ख और अपंडित व्यक्ति अटे। माने निजर एटा महामान्यता मान्य जे से मूर्ख अपंडित थिले माने से कहिसंती जे मु जने मूर्ख अपंडित जगन्नाथ जहाँ कहते ताको ही मु केवल प्रकाश करे। किंतु यह तांको अज्ञता प्रकाश करे नहीं, बरं तांको भक्तिक मिथ्या माने अत्यधिक भक्ति स्वरूप से भगवान को ऊपर सब किछि समर्पण करती अंतराल रे तांको पांडित्य प्रकाश करुछि। तेणु यही ग्रंथर बहु पूर्व संस्कृत भाषार वाल्मीकि रामायण रचित होइतिला। ठीक अछि माने बलराम दासकर बहु पूर्व। किंतु वाल्मीकि रामायण केवल गोटे पुराण नुहे, यह एक महाकाव्य मध्य अटे। एक आम पुराण नहीं गोटे महाकाव्य मध्य अटे। तेणु उभय विषय वस्तु और रामचरित प्रति एकनिष्ठ दृष्टि यही दुई ग्रंथर बहु साम्य परिदृष्ट हुए। तेणु आम जदि देखते जीवा वाल्मीकि रामायण आउ जो आमर रहिला जगमोहन रामायण जोटा कि आमर बलराम दास लिखिले यांक भितर अनेक किछि साम्य रही माने विषय वस्तुर अनेक किछि साम्य रही। कौन से साम्य परिदृष्ट हुए आम ताको देखिए ना यही कारण जगमोहन रामायण को एकदा कई संस्कृत रामायण अनुवाद भाव में ग्रहण करुले। प्राय लोक अच्छा जो मैंने कि संस्कृत रामायण एम भाविले अनुवाद करा मात्र से धारणा आज ना। किंतु वर्तमान आम जो गवेषक मैंने गवेषणा कले से देखले ना एटा संस्कृत रामायण अनुवाद नुहे कि अनुवाद भाव नुहे कि बलराम दासंकर मौलिकता रही मात्र से धारणा आज ना। ठीक अच्छे देखिले कारण जगमोहन रामायण मूल संस्कृत रामायण अविकल अनुसरण करा जाए नहीं। ये दुई ग्रंथ मध्य बहु पार्थक्य रही गोटे है जगमोहन रामायण आ गोटे है आमर वाल्मीकि रामायण। तेणु जो गुड़िक मध्य जो मुख्य कतटी साम्य रही से साम्य को आम ये अध्याय आलोचना कर दुई ग्रंथ मध्य अनेक किसी कौन रही ना पार्थक्य रही। ठीक अच्छे एवं से पार्थक्य कौन कौन रही आम पूरा आदिकांड पाखर देखी देखिए जीवा। देख प्रथम आम देखिए आदिकांड रे कौन माने फरक रही आदिकांड माने वाल्मीकि रामायण आदिकांड रे कौन रही आउ जगमोहन रामायण कौन रही देखा। देख रामायण 7टी कांड रही आम समस्ते जानते। तो आदिकांड रे वर्णित वाल्मीकि जो अयोध्याटा सौध मालिनी होइथिबा स्थले बलराम दासंकर अयोध्या कुटीरमय पल्ली। देख वाल्मीकि रामायण रे जिते वाल्मीकि अयोध्यार वर्णना कर सब बड़ बड़ बिल्डिंग सौध मालिनी किंतु बलराम दासंकर जो अयोध्या नगरी वर्णना प्रथम हराई सेटा कुटीरमय पल्ली। ठीक अच्छे तेणु वाल्मीकि रामायण रे कही जड़े वाल्मीकि रामायण कौन कर कही जड़े बेश्या ऋष्यशृंग को विमोहित करी अयोध्या को नहीं आसीथिबार वर्णना रही कौटी ना वाल्मीकि रामायण जे कई जड़े बेश्या ऋष्यशृंग को आनी अयोध्या को। किंतु मात्र बट बलराम दासंकर जो रामायण रे रही एथिरे कौन रही ना सी ये बेश्यार नाटा दी कौन ना जरता नामनी बा जरता नाम जड़े बेश्या थिले एवं तांको नेतृत्व रे काममोहिनी समेत 12 जन बेश्या
ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଣିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଫରକ ଦେଖିଲେ ଆଦିକାଣ୍ଡରେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ତାଙ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟାଟା ସୌଧମାଳିନୀ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ବଳରାମ ଦାସ ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାମାୟଣରେ ସେଟା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ପଲ୍ଲୀ କୁଟୀର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, କୁଟୀରମୟ ପଲ୍ଲୀ। ଏବଂ ସେଥିରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା କେହି ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ବଳରାମ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଜରତା ନାମରେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଥିଲେ, ଯାହା ଅଣ୍ଡରେ 12 ଜଣ ବେଶ୍ୟା ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଭଗବାନ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଣିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଙ୍ଗାସାଗର ସଙ୍ଗମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଳରାମ ଦାସ ରାମାୟଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାସାଗର ସଙ୍ଗମ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବଳରାମ ଦାସ ନିଜର ମୌଳିକତା ଦେଖେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁଣ୍ଢିଆଣି ଏବଂ ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ଦୁଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ହେଲା ସୁଣ୍ଢିଆଣି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଉ ସୁରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କରାଯାଇଛି। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାସାଗର ସଙ୍ଗମ କଥା ହେଇଛି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଖ୍ୟାନ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଏକ ନୂତନ ସଂଯୋଜନା ରହିଛି। ଯେଉଁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଖ୍ୟାନଟି ରହିଛି ବଳରାମ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନୂଆ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ରାମାୟଣରେ, ସେଟା ମୂଳ ରାମାୟଣରେ ନାହିଁ। ମୂଳ ରାମାୟଣରେ ନଥିଲେ ହିଁ ବଳରାମ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ଜନକଙ୍କୁ ଶିବଧନୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ମୂଳ ରାମାୟଣରେ ଏଟା ନଥିଲେ ବି ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣରେ ଦେଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସୀତା ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ଜନକଙ୍କୁ ଶିବଧନୁଟାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉଠିକି ନା ଆଦିକାଣ୍ଡରେ ଆମେ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ସୌଧମାଳିନୀ, ଜରତା କଥା, ଜରତା ବେଶ୍ୟା କଥା ରହିଲା, ଗଙ୍ଗାସାଗର ସଙ୍ଗମର କେତେଟା ଭିନ୍ନତା, ଆଉ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଆମର ଶିବଧନୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ବ୍ରହ୍ମା ଜନକଙ୍କୁ ଶିବଧନୁ ଯେଉଁ ଦେଲେ, 4ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ପାଇଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ, ଆଦିକାଣ୍ଡ ଚାଲିଗଲା, ଆଦିକାଣ୍ଡ ପରେ ଆସିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ। ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖ ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି କ'ଣ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୃହକୁ ଗୃହରେ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ରୀତିନୀତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ରହିଛି ଆଦିକାଣ୍ଡ ମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ବିଶେଷ, ଯେମିତିକି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ଗୃହକୁ ଗୃହରେ ଅତିଥ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଯେଉଁ ସବୁ ରୀତିନୀତି ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଏଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣରେ ଦେଖାଯାଏ। ମନ୍ଥରାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ଯେଉଁ ମନ୍ଥରାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଏକଥା ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମାନେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ନଥିଲେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏଟା ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ। ତାପରେ ଆସିବା ଆରଣ୍ୟକ କାଣ୍ଡ। ତ ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଦେଖିଲେ, ଆଦିବାସୀ ରୀତିନୀତି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମନ୍ଥରାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ଏଟା ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ନାହିଁ। ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟାଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି ତା ଦେହରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ମାନେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରାମାୟଣରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ୟାଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି ତା ଦେହରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ଆଦି ଗଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଗଲେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଆରଣ୍ୟକ କାଣ୍ଡ। ଆରଣ୍ୟକ କାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ଦେଖ ଆରଣ୍ୟକ କାଣ୍ଡରେ ରହିଛି ନୂତନ ଭାବରେ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଗୟା ତୀର୍ଥର ମହାତ୍ମା। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିଲା, ପ୍ରଥମତଃ ଗୟା ତୀର୍ଥର ମହାତ୍ମା। ଦେଖ 1 ଲେଖିଦେଉଛି ଏଟାକୁ, 1 ଗୟା ତୀର୍ଥର ମହାତ୍ମ୍ୟା ଏବଂ ଗୟାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡଦାନ ରହିଛି, ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀକୁ ଅଭିଶାପ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥ, ଏକାମ୍ର ତୀର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ବରଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶବରୀଠାରୁ ଦନ୍ତ ମୁଦ୍ରାଯୁକ୍ତ କୋଳିଗ୍ରହଣ ଓ ଚକ୍ରବାକ ଦମ୍ପତିକୁ ଅଭିଶାପ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ୱୟ ମୂଳାନୁକୃତି ନୁହେଁ, ଏ ମୂଳକୁ ଅନୁକୃତି କରାଯାଇନି, ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତ ଗୟା ତୀର୍ଥର ମହାତ୍ମ୍ୟ, ଗୟାରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପିଣ୍ଡଦାନ, ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀକୁ ଅଭିଶାପ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏକାମ୍ର ତୀର୍ଥର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଅଭିଶାପ, ଏହିସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ସବରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମାନ ରହିଥିଲେ ବି କିଛି କିଛି ଟିକେ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ଏଟା ରହିଲା ଆରଣ୍ୟକ କାଣ୍ଡ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ କୋଉଠିକି ନା କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡକୁ। କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡରେ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା।
तो किष्किंधा कांड को जदि जीवा से आम देखते पाइबा जमी मरुत राजा लीलावती हरण प्रसंग रामଙ୍କ सहित बकपक्षीर वार्तालाप बकपंचक कुकुटीर बरलाभ पर्वत वृक्ष मान अभिशाप इत्यादि परिवेशन बलराम दास टी स्वतंत्र माने अच्छी किंतु टिके डिफरेंट बा टिके भिन्न प्रकार रही तापर जी सुंदराकांड को सुंदराकांड कौन रही सुंदरकांड कौन रही ना कवि हनुमान को सर्वशक्तिमान आउ सर्वदेव शक्तिधर रूपे वर्णना कौथे सुंदरकांड रे हनुमान बिड़ाल आकृतिर मर्कट रूप धारण कर लंकागढ़ प्रवेश कर वर्णना रही मात्र बलराम दास हनुमान को अदृश्य रूप से लंकागढ़ प्रवेश कराई किंतु देख सेठी रही कौन ना वाल्मीकि रामायण रही जितेबाला हनुमान लंकागढ़ को गले गोटे छोट बिड़ाल आकृति होगी जाते किंतु एठी कहले एठी टोटाली अदृश्य रूप से कहते जे से लंकागढ़ को प्रवेश कले मूल ग्रंथ में गुंडुची मूषा प्रसंग ना जदि मूल रामायण बा वाल्मीकि रामायण देखिया गुंडुची मूषा प्रसंग ना किंतु बलराम दासंकर जो ग्रंथ में सेतुबंध निर्माण में गुंडुची मूषा अंशग्रहण कर विषय रही गुंडुची मूषा प्रसंग गोटे छोट प्रसंग रही समस्ते जो सेतुबंध बांधिले से समय गुंडुची मूषा कहला कौन ना प्रभु कम समस्त लगी मुझे जा लगिमी से सी कौन कर बाली जा पहुँची दि हाथ घसी घसी से सेतुबंध उपर जा झाड़ी हो पड़ो भगवान एक कथा देखिए संतुष्ट हे पछरे भी गोटे स्टोरी अच्छी ठीक अच्छे मैंने कहानी गोटे अच्छी जहाँ भी सुंदरकांड सुंदरकांड परवर्ती अवस्था रही परवर्ती आम देखिए युद्धकांड सुंदरकांड पर रहा कौन युद्धकांड युद्धकांड कौन हो छतु आ रामताली जन्म वृत्तांत वर्णना प्रदान कर बलराम दास गोटे नुआ युद्धकांड नुआ रामताली जन्म वृत्तांत ठीक अच्छे जहाँ मूल ग्रंथ में देखा आमर मिले ना यह व्यतीत यही कांड सन्निवेशित रही सन्थ पंडा उपाख्यान बलराम दास एक स्वतंत्र सृष्टि कोटा सन्थ पंडा कथा गोटे नुआ रही रहा उत्तराखंड को जीवा उत्तराखंड कौन रही उत्तराखंड प्रथम निमिराज चरित मित्र वरुण एवं उर्वशी उपाख्यान वशिष्ठ निमिंकर पुनर्देह प्राप्ति वशिष्ठ निमिंकर किए तापर जजाति उपाख्यान इत्यादि वाल्मीकि प्रदान कर ठीक अच्छे निमिराज चरित मित्र वरुण और उर्वशी उपाख्यान वशिष्ठ आउ निमिंकर पुनर्देह प्राप्ति एवं जजाति उपाख्यान इत्यादि रही किंतु मात्र बट परंतु यह गुड़िक मूल कथा सहित विशेष संपर्क थिला भली मन हुए नहीं तेणु बलराम दास एगुड़ी निज ग्रंथ वर्जन कर तेणु एक टोटाली बलराम दास कौन कर कथा गुड़ी ग्रहण करना आ कौन उत्तराखंड कौन तेणु जगमोहन रामायण बा ओडिया रामायण मूल संस्कृत रामायण तेणु आम जी देखिले मूल संस्कृत रामायण अविकल अनुवाद करा मूल रामायण नायक श्री रामचंद्र विष्णुकर 10 अवतार मध्य अन्यतम अच्छा रावण निधन निमंते मर्त्य आविर्भाव होइछि तुलसीदास रामचरित मानस तुलसीदास लिखिले कौन रामचरित मानस तो भली ओडिया रामायण धर्मग्रंथ भाव में आज पर्यंत पूजित और पठित आदृत हो आसुछि तेणु मूल ग्रंथ में 7टी कांड एवं ओडिया रामायण में 7टी कांड रही किंतु ओडिया रामायणकार बलराम दास बालकांड को आदिकांड कर जोटा कि संस्कृत रामायण जोटा रही बालकांड ताकू ये कर आदिकांड युद्धकांड को लंकाकांड नाम नामित कर युद्धकांड को ये लंकाकांड कर तेणु मूल ग्रंथर विस्तृत आकार में अनेक विषय को माने मूल बही एमती अनेक विषय अच्छी जोटा कि विस्तृत आकार रही आम बलराम दास कौन कर बहुत संक्षिप्त कर जोटा माने वाल्मीकि रामायण विस्तृत आकार देती बलराम दास संक्षिप्त कर अनेक विषय को परित्याग कर बहुत किसी विषय अच्छे परित्याग कर मूल ग्रंथ अनेक विषय रही ठीक अच्छे जो गुड़ी को बलराम दास ग्रहण ही करना ठीक अच्छे एवं एमती अनेक विषय अच्छी जोटा को मूल ग्रंथ में ना किंतु बलराम दास संजोग कर तेणु यह मूल ग्रंथर अनुवाद नुहे यह एक स्वतंत्र ग्रंथ भाव में विवेचित हो जगमोहन रामायण विषय आम जाने वाल्मीकि रामायण आम बलराम दास रामायण मध्य कौन कौन सब फरक रही कौन कौन एथि से ना आम या देखिले से अनेक जिनस अच्छी जोटा कि बलराम दास वर्जन कर किसी अनेक जिनस ये नुआ संजोग कर आउ गोटे कथा देखिले से अनेक विषय वस्तु जोटा विस्तृत आकार देती बलराम दास संक्षिप्त कर ये भाव में अनेक रही तेणु आम कहीपर ना जे वाल्मीकि रामायण को संपूर्ण भाव में अनुवाद कर बलराम दास एटा नुहे इंकर भी किसी मौलिकता से देइछन्ति जो मौलिकता को आम आलोचना कले एबे आम यार टिके रचना शैली की आलोचना करिया संगे संगे क्लास टिके लंबा हम मुझे जापे एथिरे आम यार रचना शैली वर्णना चातुरी समाज चित्र सबको टिके आलोचना कर देकी कंप्लीट करदेवा ठीक अच्छे।
कहीं गोटे क्लास रे संपूर्ण टिके लंग हो पछे सारीदेवा भावुଛି ठीक अच्छे ओके वर्णना चतुरे आसतु रचना शैली पाखर आम टे देखने कौन रचना शैली देख यही ग्रंथटी बा जगमोहन रामायण ग्रंथटी दांडी वृत्त रचित होती या रचना शैली है दांडी वृत्त सारला दास यही वृत्तर जनक थे दांडी वृत्तर जनक होती सारला दास यही वृत्तर पुराण रचित हेले पुराणर भाव टिके स्पष्ट हुए एवं यह से प्रमाण करिसेंती कवि बलराम दास यही वृत्त व्यवहार करने सारला दास द्वारा प्रभावित होती अनुसरण करिसेंती केवल यही ग्रंथ नुहे अन्य केते ग्रंथ दांडी वृत्त रचित होती तो रचना शैली था दांडी वृत्त तापर जा वर्णना चातुरी कौन वर्णना चातुरी देख कवि जितेबाला वर्णना चतुरी कवि बलराम दास वर्णना चतुरी अत्यधिक चमत्कार होती कौटी कौटी जितेबाला बेश्याश्रेष्ठ जरता निजुक्ति पाई जे ऋष्य श्रृंग को अयोध्या को आने माने जरता जो दायित्वटी पाई से यही कार्य नौजात्रा से कम कौन कर नौजात्रा कर 12 जन रूपवती गणिका सहित 12 जन बेशी गणिकी जाए जरता से रूप और बेश वर्णना करिसेंती कवि प्रांजल भाव अति सुंदर भाव बलराम दास को वर्णना करिसेंती सीतांकर विवाह कालीन आ गोटे कथा वर्णना कौटी देखते पाइए ना सीता जिते आ गोटे विषय वर्णना रही कौन ना जिते सीतांकर विवाह कालीन रूप वर्णना करा कवि अपूर्व कवित्व को प्रदान कर आ गोटे विषय रही कुशध्वज राजांकर विषय रही कौन ना कुशध्वज राजांकर दुईटा हूँ वेदमती से विष्णु को पति रूपे पाइबापी कौन कर तपस्या कर कुशध्वज राजांकर जो झी वेदमती एवं अनिंद्य रूप सुषमार वर्णना कवि लेखनी रे अति जीवंत होती कवि बहुत सुंदर भाव में जीवंत भाव वर्णना कर वर्णना शैली नौकेशी राक्षसर कन्या है निकोषा से विश्ववा ऋषि को प्रणय भिक्षा बा प्रेम भिक्षा करने काल तार जो रूप वर्णना करा कवि वर्णना चातुर्य सम्यक परिचय प्रदान करे तेणु वीरवेश युद्ध वर्णना कवि लेखनी रे अत्यंत प्राणवंत वीर वर्णना बहुत भल कर तो श्रृंगार हास्य सब कथा बहुत सुंदर भाव में वर्णना कर रावण तार असुर बल सहित जिते देवता मान सहित युद्ध कटी तार वर्णना कवि लेखनी रे अत्यंत जीवंत कर पाठ करने समय मन हुए जपरी एक युद्ध आम चक्षु मैंने बईटा पढ़ला बेले एमती लगे जमी युद्धटी आम आखि सामने हो व्यतीत से प्रकृति वर्णना बहुत सुंदर भाव में कर प्रकृति चित्रण करने समय से आत्महरा होता मन हुए माने एत सुंदर कर बसंत ऋतु वर्णना वर्षा ऋतु वर्णना एवं गोटे अपूर्व पटुता से देखते जितेबाला से ऋतु वर्णना कर प्रकृति वर्णना कवि केवल कुशली ताहा केवल हृदयंगम कर रामायण को आम पाठ कर ठीक अच्छे तेणु आम देखिले जो प्रत्येक श्रृंगार रस ठार वीर रस ठार आरंभ करके प्रकृति माने प्रत्येक जिनस को प्रकृति वर्णना पर्यंत बहुत कुशलतार सहित बहुत माने पांडित्यर सहित से वर्णना कर देखा बलराम दास रामायण रे समाज चित्र कौन रही आमे जानते साहित्य हूँ कौन ना समाज दर्पण सदृश दर्पण माने ओइना बा मिरर समाज जो सब घटना घटे ता साहित्य प्रतिबिंबित होता है ठीक से जो आम बलराम दास जगमोहन रामायण को देखा से समाज चित्र किभली भाव में वर्णना कर आलोचना करना ठीक अच्छे देख साहित्यर समसामयिक सामाजिक जीवन प्रतिबिंबित होता है बलराम दास षोडश शताब्दी कवि होइथिबारु यही रचन समय सामाजिक चित्रटी से देखा चेष्टा करेतु देख प्रत्येक साहित्य से समय समाज चित्र को देखते मिले तो कवि षोडश शताब्दी जो सामाजिक चित्र को रामायण मध्यम फुटे तत्कालीन समाज जो धर्मधारणा प्रचलित थिला माने से समय जो आम समाज रे धर्मधारणा बा ओडिशार जो धर्मधारणा प्रचलित थिला से समय जो रीतिनीति प्रचलन थिला एवं से समय जो आचार व्यवहार थिला से समय जो लोकविश्वास थिला से समय जो पर्वपर्वाणी थिला से समय जो विवाह विधि थिला से समय जो खाद्य माने खाद्यपेय ना से समय लोक माने जो खाद्यपेय माने खाउतले कौन कौन सब खाउतले से समय युद्ध कौशल इत्यादि संबंध में से प्रत्यक्ष और परोक्ष संकेत उपलब्धि करिसेंती तेणु आम जब आलोचना करवा जे ओडिशा हूँ एक सर्वधर्म बा समन्वयर क्षेत्र अटे ये सब धर्म ये ब्राह्मण माने आमर हिंदू धर्म जैन धर्म बौद्ध धर्म प्रत्येक धर्मर गोटे सम्मिश्रण स्थली होती तेणु ओडिया कवि आध्यात्मिक दृष्टि सर्वदा उदार रही कवि बलराम दास उदार भाव पोषण कर ग्रंथ में भगवान श्रीकृष्ण को आराधना कर जगन्नाथ को आराधना कर रामचंद्र को समस्त गोटे अभेद कर ठीक अच्छे
ତେଣୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ବଂଶର ଯେଉଁ ବଧୂ ହୁଅନ୍ତୁ କି କନ୍ୟା କି ବେଶଭୂଷାରେ ସବୁ ସଜ୍ଜିତ ହେଉଥିଲେ ତାର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷାରେ ମିଳେ। ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ସଜବାଜ କରାଯାଉଥିଲା ତ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କର ଝିଅ ହଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ହଉ କିଭଳି ସଜବାଜ ହେଉଥିଲେ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦିଆଯିବା ଯେଉଁ ସୁବାସିତ ଜଳରେ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁଭଳି ପୋଛାଗଲା, ବିଛଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କେଶକୁ ଯେଉଁଭଳି ଶୁଖାଗଲା, ମାନେ ତାଙ୍କ କବରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଧାଗଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଦେଇକି କେତକୀ ପାଖୁଡ଼ା ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ସେ ଖୋସାକୁ ଆବୃତ କରାଯାଇଥିବା ମୁକ୍ତା ଜାଲିର ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ମୁକ୍ତା ଫେରି କାଫ ନେଉଥିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁ ନାସିକାରେ ବସଣି ସେ ସମୟର ଲୋକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣରେ ହୀରାମିଶା ମୋତିମାଳା, ମାନେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ବଂଶର ଝିଅମାନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସୀତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା। ଏବଂ ତାହା ତଳକୁ ସୁନା ସୂତା ଥିଲା, ତା ପାଖକୁ ନୀଳମଣି ହାର ଥିଲା, ବାହୁରେ ତୋଡ଼ର ଥିଲା, ଦୁଇ ଭୁଜରେ ପାଟ ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥା ଯାଇଥିବା ରତ୍ନ ବିଧିମାଳା ଥିଲା, ଏବଂ କରରେ କଙ୍କଣ ଥିଲା, ରତ୍ନ ଚୁଡ଼ି ଥିଲା, ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମୁଦ୍ରିକା ମାନେ ମୁଦି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, କଟିରେ କଟି ମେଖଳା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଯାହା ଅଣ୍ଟା ବିଛା କୁହନ୍ତି, ତ ପୟରେ ନୂପୁର ମାନେ ପାଉଁଜ, ପାଦ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରିକା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିଛି। ମସ୍ତକରେ ସେ ଲୋକମାନେ ସିନ୍ଦୁର ନାଉଥିଲେ ମସ୍ତକରେ, ଏବଂ ଆଖିରେ କଜଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନାଉଥିଲେ କଳା, ଏବଂ କପାଳରେ ଚନ୍ଦନ ଲେପ ଏବଂ ଚରଣରେ ଅଳତା ଲଗାଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ରହିଥିଲେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବିଚିତ୍ର ପାଠ ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଶେଷରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧା ଯାଉଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ସେ ସମୟର ଉଚ୍ଚ ବଂଶର କନ୍ୟା ବଧୂମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସମାଜର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ବୁଝାବଣା, ଗୋଟେ ଏକାନ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ବା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବୃହତ ଯୌଥ ପରିବାରର ତା ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ବାଣ୍ଟିକି ନେଉଥିଲେ କିଭଳି, ବ୍ୟବସାୟୀ ବାଣିଜ୍ୟ ନୌକା ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିଲା ଏକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟାତ ଜଳପଥରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ପିତା ମାତାଦି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିଲା। ମିଥ୍ୟା କହିବା ଓ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିବା ଏକ ଅପରାଧ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। ବିପ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣା କରିବା ଓ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରୟ କରିବା ଥିଲା ଏକ ନୀତି ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ। ମାନେ ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବେନି କି କ୍ଷୀର ବିକ୍ରୟ କରିବେନି, ଏଭଳି ଭାବରେ ସମାଜ ଥିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଟିକେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି କ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଷୟଟାକୁ ସାରିଦେବା। ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ୟାଠାରୁ ଭଲ ନୋଟ୍ ମିଳିବନି, ସତ କଥା କହୁଛି। ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଗ୍ରନ୍ଥର ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ କବି ନିଜସ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିବା ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଉତ୍କଳୀୟତାର ଫୁଟ ଦେଇ ଚିତ୍ରଣ ସେ କରିଛନ୍ତି। ସମକାଳୀନ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିବାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଭଳି ଏକ ମହାନୀୟ ଚରିତ୍ରକୁ ରୂପ ଦେବାରେ ସେ ଯେପରି ଦକ୍ଷ, ମନ୍ଥରା ଭଳି ଖଳ ଓ କଦର୍ଯ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। କିଏ ସେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଥରାକୁ ଗୋଟେ ଖଳ ଚରିତ୍ରକୁ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ସେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ, ସେଭଳି ଗୋଟେ ଭଲ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଉତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ଦେଖିବା ଏ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ରସ ପରିବେଷଣ ଦେଖିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ରସ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ରସ ପରିବେଷଣ ଆଲୋଚ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଦେଖିତେ ପାଇବା, କରୁଣ ରସ ରାମାୟଣରେ ଶୃଙ୍ଗାର, କରୁଣ, ବୀର ରସ ଏବଂ ଆହୁରି କ'ଣ ଦେଖି ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିତେ ପାଇବା। ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଜରତା ଓ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ କଥୋପକଥନ, ପ୍ରେମ ଆଲିଙ୍ଗନ, ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ହୋଇଛି। ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନଗମନ କଲହରେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କରୁଣ ରସ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ସେ ସମୟରେ ବୀର ରସ ଆମକୁ ଦେଖିତେ ମିଳେ, ଦେବତା ଅସୁର ହଉ କି ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ। ତାପରେ ଜାତୀୟତା କ'ଣ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ ଜାତୀୟତା କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ। ବଳରାମ ଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଲୋକ। ସେ ଆଲୋଚ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅନେକତ୍ର ନିଜ ଜାତୀୟ ପ୍ରୀତିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ଜାତି ପ୍ରୀତିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍କଳର ନଦ, ନଦୀ, କାନନ, ପର୍ବତ, ତୀର୍ଥ, ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ରାମାୟଣର ଘଟଣାବଳୀର ରଙ୍ଗଭୂମି କରିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ମାନେ ସେ ରାମାୟଣରେ ଯଦି ଆମେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଦିଆହେଇଛି କି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର କପିଳାସ ପୀଠକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ହିମାଳୟ କପିଳାସ ପର୍ବତ ଭାବରେ। ଆମ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର କପିଳାସ ପର୍ବତ ରହିଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ରାବଣ ତା ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀ ଯାଜପୁର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ବନବାସ କାଳରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ନଦ ନଦୀ ବନ ପର୍ବତ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ବୁଲାଇଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେ କହିଲେ ରାମଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯିଏସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ସେସବୁ କୋଣାର୍କ ପାଖାପାଖି ଲୋକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର, ବାମଣ୍ଡା, ଧଉଳିଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ। ତେଣୁ ଜାତୀୟତା ଭାବ ନିହାତି ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟସ୍ଥଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଜଣେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମୀ ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାତୀୟ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ ଉପାଦାନମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର କଳେବର ପୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତ ୟା ପରେ ଆମେ ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ବା ଏଇଠି ହିଁ ଆମର ସରିଗଲା। ୟା ପରେ ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣଟି ଏକ ମୌଳିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିରେ ସେ ରସ ପରିବେଷଣ ଠାରୁ ହେଉ କି ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ହେଉ କି ଜାତୀୟତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାମାୟଣ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହିସାବରେ ବିଦିତ। ଏହାକୁ ଆମେ ତିନୋଟି ନାମରେ ଜାଣନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ଦକ୍ଷିଣୀ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ କେହି କୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ଆଦିକାଣ୍ଡକୁ ବାଳକାଣ୍ଡକୁ ସେ ଆଦିକାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡକୁ ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ହିସାବରେ କାଣ୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ନା ମାନେ କାଣ୍ଡର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ୟା ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ନା ଅଲଗା ଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରେଇବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣର କ୍ଲାସ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।